अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। मुफ्ती शाहनवाज के रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल बहुत अहम और डेवलपमेंट है, बल्कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का सारा खुलासा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना जा रहा हूं कि मैं मुफ्ती शाहनवाज साहब की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा और मिस इशरत की भी रखूंगा। ये रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिक नहीं हुई, ये अभी तक पुलिस की कस्टडी में है और साथ साथ ये है कि अदालत में भी पेश नहीं हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये मेरे सोर्स ने लाहौर से, यानी जब ये रिपोर्ट्स पिंडी अभी नहीं पहुंची थी उस वक्त ही मुझे कंफर्म कर दिया था। और बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के हवाले से सब तकरीबन सारी चीज़ें मुझ तक पहुंच चुकी थी। अभी ये इस्लामाबाद नहीं पहुंची थी, पिंडी नहीं पहुंची थी उससे पहले। तो अभी तक ये गैर मुसद्दिका ही आप समझिए, अनऑफिशियली समझिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं आया। तो जितना मेरा सोर्स देख सका या जितना वो पढ़ सका वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर ये जो अभी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं, अगर इसमें 2% भी गलत होता है तो मैं इस केस को कवर करना छोड़ दूंगा। ये मेरा आपके साथ दावा है कि जब पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ऑफिशियली मंजर आम पर आएगी, जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा, अगर ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं अगर ये गलत होते हैं तो मैं इस केस को कवर करना उसके बाद छोड़ दूंगा। एंड आई विल नॉट मेक एनी वीडियो ऑन मुफ्ती शाहनवाज केस। ये इसलिए जरूरी है आपको बताना आज की वीडियो में कि इन दोनों की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में क्या सवालात हैं, क्या जवाबात हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो आपके सामने रखना। उसकी वजह यह है कि यह केस लिंगर ऑन कर दिया गया, यह केस लंबा खींचा गया है। पता नहीं इंटेंशनली हुआ, खुद किया गया या किसी ने किया है, लेकिन ये केस खींच दिया इन्होंने। मैं नहीं चाह रहा था ये मंजर आम पे लाऊं, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है। मिस इशरत से 3 सवालात पूछे गए और मुफ्ती शाहनवाज से 3 सवालात पूछे गए। मिस इशरत से पहले बात करते हैं। पहला सवाल मिस इशरत से पूछा गया, मुस्कान से होने वाले वाक़े में क्या आप शामिल हैं? मिस इशरत ने कहा नो। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में कहा गया इन कॉन्सेंसिस। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या जवाब था, क्योंकि जो मेरा सोर्स था वो अंग्रेजी में थोड़ा सा कच्चा है, तो उसके मुताबिक इन कॉन्सेंसिस है। अब ये श्योर नहीं हूं। अगला सवाल, मुस्कान से ज्यादती, मुस्कान से होने वाले ज्यादती में क्या आपका कोई हाथ है, बिलवास्ता या बिलावास्ता? तो इसका जवाब है नो। और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट कह रही है नो डिसेप्शन इंडिकेटेड। अब डिसेप्शन का मैंने जब गूगल पे जाकर मीनिंग सर्च आउट किए, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखेबाजी, मकारी, मना कर देना, झूठ बोल देना, धोखा देना। तो नो डिसेप्शन इंडिकेटेड का मतलब यह है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, मकारी नहीं कर रही थी, धोखेबाजी नहीं कर रही थी, बल्कि वो ठीक कह रही थी। तो दूसरा सवाल मिस इशरत का बिल्कुल ठीक हुआ कि मुस्कान से ज्यादती में क्या आपका कोई हाथ है। मिस इशरत ने कहा नो और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ने कहा नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, यानी कि ये झूठ नहीं बोल रही है, ये ठीक कह रही है। तीसरा सवाल मिस इशरत से पूछा गया कि आपका इस केस में कोई किरदार है। मिस इशरत ने कहा नो और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ने कहा नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, यानी कोई धोखेबाजी, कोई मक्कारी इसमें नहीं नजर आई। उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज साहब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मरकजी मुल्जिम है इस सारे केस के, जो इस वक्त भी हिरासत में है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर रहा हूं, ये गैर मुसद्दिका है, ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल तब होगी जब डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में होगा और डॉक्यूमेंट में आपको दिखाकर डिटेल्स बताऊंगा। मुफ्ती शाहनवाज से पहला सवाल, क्या आपने मुस्कान से जिनसी फेल किया है? मुफ्ती शाहनवाज का जवाब था नो। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट मशीन का जवाब था नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, कोई धोखेबाजी, फ्रेब, झूठ नहीं है इनकी बात में। दूसरा सवाल मुफ्ती शाहनवाज साहब से, क्या आपने मुस्कान के जिनसी उज़्व में उज़्व डाला था? अब आप खुद ही समझ सकते हैं, जाहिर है ये रेप केस है तो इस तरह की बातें तो होंगी। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया जी नो। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ने कहा नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, यानी कि कोई दगाबाजी, धोखेबाजी, मकरपन नहीं है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के मुताबिक ही इज राइट। तीसरा सवाल, क्या आपने मुस्कान के जिनसी अज़ा को टच किया था? इस पर मुफ्ती शाहनवाज साहब ने कहा नो और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ने कहा नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, यानी कि कोई डिसेप्शन नहीं आई, कोई धोखेबाजी नहीं हुई, कोई मक्कार नहीं हुआ। एंड दिस इज हाउ, ये खुलासा है तीनों पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का, जिनको अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। मुस्कान का ऑफिशियली अनऑफिशियल आपको बता दिया था, ये भी अनऑफिशियल आपके सामने रख दिया है। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ 1% या 2% भी खराब होती है, ऊपर नीचे शायद अल्फाज थोड़े से इधर उधर हों, तो मैं इस केस को कवर करना छोड़ दूंगा। मेरे सोर्सेज ने बिल्कुल ऑथेंटिकली मुझे ये कन्फर्म किया है। अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। मैंने कल एक कोशिश की किसी लॉयर से बात करूं और मैं उनसे पूछूं कि अगर
پولیگرافک رپورٹ کی پہلی بات ہے حیثیت کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پولیگرافک رپورٹ کے مطابق مفتی شاہ نواز صاحب مجرم نہیں ہیں تو کیا اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی میکسیمم مسکان نے اگر جھوٹا کیس بھی فائل کیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ حیران کن طور پر چیز سامنے آئی کہ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. That's something to dig on کہ صرف 1000 روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ مسکان کا میں نہیں کہہ رہا انہوں نے الزام لگایا کیونکہ ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن اگر میں کسی پر الزام لگاؤں اور اس کا میڈیا ٹرائل ہو، وہ 3 مہینے جیل میں رہے اور اس کے بعد اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مجھے صرف 1000 روپے کا جرمانہ پڑے گا. That's all. یعنی الزامات لگانا اتنا آسان ہے کسی پر بھی، اور اس کے بعد میڈیا ٹرائل تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو بندہ قانونی حراست میں رہتا ہے، جو فیملی ٹراما سے گزرتی ہے، جو اس ساری چیز سے گزرتی ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. 12 تاریخ کو دوبارہ جج صاحب کی تعیناتی ہوگی اور 12 تاریخ کو ہوپفلی پولیس آفیشیل پولیگرافک رپورٹس وہاں پر سامنے رکھے گی. وہ آفیشیل کیا آئیں گی اور اس کے اوپر JIT جو پولیس کی ہے، جو SP جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں، جو SHO ہیں، جو RPO صاحب ہیں یا جو باقی لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر کیا کہیں گے، فائنلی کیا فائنل اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے، وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں رکھیں گے اور ایک ایک چیز آپ کے ساتھ رپورٹ کریں گے. یہ چیز بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، جو ہماری آڈینس ہے جو اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے، اسے فالو کر رہی ہے، وہ ڈاواں ڈول تھی پولیگرافک کو لے کر بہت ساری چیزوں پر. یہ رپورٹ مجھے کافی عرصہ پہلے موصول ہوئی تھی اور یہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آفیشیلی اس کا کوئی ورڈکٹ سامنے آئے، لیکن چونکہ یہ معاملات اتنے لمبے کھینچے گئے ہیں، کیونکہ یہ معاملات اتنے لیٹ کر دیے گئے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ اس کے اوپر بات کریں، کھل کر بات کریں، تاکہ جوڈیشری بھی اس کو سختی سے لے، پولیس بھی اس کو سختی سے لے اور اس کو اب منظر عام پر لائے. کیونکہ یہ راولپنڈی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کیس ہے، ہائی پروفائل کیس ہے، اور اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا تھا. مجھے پتہ ہے جب میں خود اس کیس کو فالو کر رہا تھا تو سب سے پہلے جیو نیوز پر بریکنگ چلی تھی اور اس کے بعد مجھے میرے ادارے نے کال کی کہ آپ جا کر ان کے انٹرویوز کریں. تو آئی ریممبر دیٹ کہ میں جب گیا تو وہاں پر مسکان کے گھر کے باہر کافی ساری DSNGs ٹیلی ویژن چینلز کی کھڑی تھی اور وہ سارے انٹرویوز کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن جو کیس آگے بڑھا تو اس کی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں، DNA تو نہیں ہو سکا، وہ ایک ہی پولیگرافک رہ گئی تھی. اور پولیگرافک اب جو اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں. بہرحال اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اس کی ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے تاکہ فائنلی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں کہ آیا مدرسوں کے خلاف سازش ہوتی ہے، آیا ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، یا ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری فیمیلز اصل میں اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.